Hi guys! Welcome to my vlog. It's me, Elaine Saya. Yan guys, nandito po pala sa Dapit Hapon Farm. And samahan niyo po kami mamasyal kasi po wala po kami magawa sa bahay. Yan guys, mag-i-intro ako dyan eh. Pakamot-kamot pa si ate girl nyo. Yan guys, welcome to Dapit Hapon Farm. Yan guys, mamamasyal tayo dyan. Yan o, lakad-lakad si ate girl o. Hala, sige, madapa ka dyan. Yan. Dilibutin natin yan mga farm. Yan guys, nagpicture pa oh. Taray ni ate girl. Uy! Uy, hindi ako kita dyan oh. Dugyot na salamin. Yan guys, ikot-ikot natin. Dapat nga magti-tiktok kami. Ayan guys, parang ano ko. Yung shake ko na binili ni kuya. Ang flavor po ko po pala yung ano. Tawag dito? Strawberry tapos